Hi guys, hello everybody. Good day to you all. I hope you all are doing well. Dear brothers and sisters, ঘৰ পুঞ্চি কিনা আছে নাগালেণ্ডে হৈছে 1-2 weeks নিচিনা হৈছে ঘৰতে আহাৰো আৰু মই কালি লা কাৰণে বেছি এক্সাইটেড আছে কালি ৱৰ্ড দিবৰ কাৰণে মই জলদি আহিছে ৱৰ্ড দিবৰ কাৰণে তো আপুনি হান লগতে বি জানিব মন থকা কোন এক্সাইটেড আছে এইটো ৱৰ্ড দিবৰ কাৰণে আৰু খবৰ পালা হিচাপতেতো বেছি মানুহ ৱাটাৰ স্লিপ পা নাই এনে বি খবৰ পা আছে তো এনে একটা জানকাৰী না এৱাৰনেছ আপনি হাঙ্গে জানা হলে দ্যাট ইজ কি ৱাটাৰ স্লিপ নাথাকিলে বি কোন ইচ্ছা আছে ভোট দিবলৈ মন থকা খানতো ভোটাৰ আই কাৰ্ড লৈ যায় না নিজৰ কনষ্টিটিউৱেঞ্চিতে কতে ভোটিং হৈ থাকিব তাতে যায় না ভোট দিব পাৰিব না এইটো খবৰটো জানাই দি আছে এণ্ড আমি খান পাব্লিক কান বেছি লেজি হৈ যায় লোকসভা ইলেকশ্যন তেনা কেতিয়া মানে পইচা নাপায় আলাগ জাগাতেতো মাইক বি মানুহ খান পাছে কোনোবা খান আমি খান মানুহ খান ডাঙৰ চিনিয়ৰ খান বি পাছে পাৰে বাট পাব্লিকটো নাপায় জেনেৰেলি আমি খান নাগালেণ্ডতো পইচা দিলেই ভোট দিবলৈ যাব টাইপ লা মেণ্টেলিটি হৈ নাছে বেছি চালবা প্ৰেক্টিচ কৰি নাই না মানুহৰ মেণ্টেলিটি এনে হৈছে তো আমি খান একজনকে এডুকেট কৰিবলৈ লাগে কালিতো আমি খান গভৰ্ণমেণ্ট চেঞ্জ কৰিব পাৰিবলৈ মৌকা আছে তো এইটোহি ভাৱনা কৰি না কি আমি ভোট দিব নাযালে বেছি ভাল আৰু পিছতে কিমান যা চাওঁতে কিমান ডিছক্ৰিমিনেশ্যন কিমান দুখ পাইছে আৰু প্ৰেজেণ্ট গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা কি আমি খান দেখিব পাৰিছে কমটি আছে কি ইনজাষ্টিছ আছে এইটো খান দেখিব পাৰিছে তো এইটোকে চেঞ্জ কৰিব মন আছে বুলিতো কালি লা দিন আছে আমি খান লা হাতে এইটো কাৰণে আপুনি চবকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিব মন আছে কি আপুনি ফেভৰেট কেণ্ডিডেট ফেভৰেট পাৰ্টিকে ভোট কৰিবৰ কাৰণে অলপ দুখ পাইলে বি আহি কিনা ভোট দিবি কিনা ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে ভোটাৰ আই কাৰ্ড ল'বি এইটো ভোটাৰ শ্লিপ নাথাকিলে বি যায় কিনা তাতে খাৰা হৈ কিনে তো আপুনি তাতে থকা মানুহখনটো গাইড কৰি দিব আই বিলিভ তো ভোটাৰ শ্লিপ নাই পা নাই ইনফৰ্মেশ্যন নাই কিনা এনেই নগৈ যাবি পইচা পা নাই কিনা ভোট দিবলৈ নাযাব এনে আমি ভাৱনা নকৰিবি আমি খান ফিউচাৰ কাৰণে আছে সেইটো কাৰণে এইটো ভাৱনা কৰি কিনা স্পেচিয়েলি য়াংষ্টাৰ্ছ খানকে কৈ আছে বেছি আমি খান ছ'চাইটি এতিয়া এল্ডাৰলি পিপল না কোনোবা মানুহ খান এনেকুৱা ক'বলৈ বি নালাগে আই থিংক হ'লে বি একটা থিং কবৰতে আছে আৰু এইটো হ'লে বি বেছি মানুহ ইউথ খানকে নিজৰ ৰাইট নিজৰ অপিনিয়ন এক্সাৰচাইজ কৰিব নালাগে বেছি ছাপ্ৰেছ কৰি দিয়ে সেইটো কাৰণে কথা নুশুনিবি ভোটিং লা টাইমতে এটলিষ্ট ফিউচাৰ লা কাৰণে ভাৱনা কৰিবি তাহাঁতৰ লাইফ স্পেণ্ড কৰি লৈছে अपना उन लोगों ने तो अपना लाइफ जी लिया अभी हमारा बारी है तो हम लोगों को सोच के वोट देना चाहिए तो ये भावना करिए ना वोट दी बिना अपने रिक्वेस्ट करे मैं भी मोला जगह का मैं भी मोला साइड চাওঁ কিনে হ'ব কালি ভোট দিবলৈ যাব তো বেছি দিন ভিডিঅ' ডালা নাই হ'লে বি জাষ্ট মন পৰা থাকিব নাপাৰি না যিটো ভিডিঅ' ডালি দি আছে মই ভাৱনা দিটো থাকিছে কি মই কেতিয়াবি ভিডিঅ' ইউটিউব নচলাই যাওঁ মই আচ্ছি লাগি যাইছে কেলে মানে বেছি দুখ পাইছোঁ মই ইমান দুখ পাই নাছে দেই মই নকৈ নাছে কোন কিবি নকৈ নাছে হ'লে বি মই সি জানে মই কিনা সেই দুখ পাই নাছে তো এনেই মই এইটো ভাৱনা কৰাইছোঁ চ' মোকা দিছোঁ কিন্তু মই এৱাৰনেছ কাৰণে টাইম পাইলে কথা ক'ব কিনে বেছি দিন পৰা ভাৱনা কৰাইছে I'm just holding all the emotion. I don't know kita to mula emotion blast ho na jane hole bi moi para to moi control kori na se aru moi beshi mon duk pai na YouTube bi na chalao na bhabna kori na se lebi God has given me the opportunity to spread the awareness and his words through this platform then kile no kuru na why should not I utilize this opportunity to be bhabna kori jai time de to moi ajila karne de mani koi jabo aru next video te pari shukle to jaldi na কথা ক'বলৈ কোশিশ কৰোঁ so that's all I want to say guys kindly come out of your comfort zone think about tomorrow think about future and vote accordingly so that in the coming days we don't go through terrible situation thank you all of you for listening to me and guys এতিয়া মই একটা ভিডিঅ' প্লে কৰি দিব লাগিছে এইটো ভিডিঅ'তেতো আপুনি শিকিব পাৰিব কি আপুনি অলপ ভোটাৰ শ্লিপ নাথাকিলে আপুনি কিনা কৰি না ভোট দিব পাৰিব এণ্ড অনলাইন কিনে আপুনি এইটো ভোটাৰ শ্লিপ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব এইটো আপুনি জনাই দিব কি চ' মই অলপ শ্বৰ্ট ভিডিঅ'তে দেখাই দিব ফুল ভিডিঅ'টো মই লিংকতে ডালি দিব ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সতে লিংক ৰাখি দিব আপুনি তাতে পৰা ভিডিঅ' চাব পাৰিব অ'কে চ' থেংক ইউ অল অফ ইউ ওৱান্স এগেইন গড ব্লেছ ইউ অল ষ্টে ছেফ আল চি অল ইন দ্য নেক্সট ভিডিঅ Friends from the Northeast, you go to vote on 19th April 2024. It is important that everybody votes. Of course, we know the issues which exist. We know that a number of people don't have their voter slips, they haven't been given out, and that is a concern. And we also know that the Deputy Chief Minister, senior leader of the BJP, has already tried to instigate your polling agents to not really allow you to vote, indirectly telling you not to vote, by telling them to let the villagers go into the fields and work there while the votes are cast by the polling agents and others. However, from what I see,
everyone in the Northeast wants to vote. And my dear friends from Nagaland, I received this message and I have distorted the voice so that the identity remains hidden. Listen to what my friend from Nagaland says. पूरी बात को ध्यान से सुनिए. नमस्ते मैम, मैं नागालैंड से बोल रही हूँ। मैम, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और विश्वास है कि आप हमारी बात सुन के इस विषय में हमारी ज़रूर मदद करेंगे, बिकॉज आप हमेशा सच्चाई के लिए खड़ी रहते हो। मैं आपका वीडियोस देखती हूँ और जो भी आप बोलते हो बहुत अच्छे से बोलते हो और हमें बहुत अच्छे से समझ आती है एंड बहुत इंस्पायर्ड होती हूँ। तो मेरा यहाँ पे भी प्रॉब्लम हो रहा है बहुत ज़्यादा और काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल नहीं पाते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाता है, डराता है, धमकाता है, निकालने की बात करता है, बहुत कुछ करता है और हमको हमारी राइट्स एक्सरसाइज करने नहीं देते हैं। तो इस विषय बहुत प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो आपकी बात सुन के बहुत इंस्पायर्ड होती हूँ, कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ और जीवन में उसको लेके आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ। तो मैम, आपसे एक और मदद चाहिए। फिलहाल अभी हमारे यहाँ पे बहुत गलत हो रहा है हमारे गाँव में। अभी फ़िलहाल अंधेरा है, लाइट नहीं है यहाँ पे, इसलिए मैं ऐसे अंधेरे में बात कर रही हूँ। जिनके पास इन्वर्टर है उनके पास ही लाइट है और जिनके पास इन्वर्टर नहीं है, जो खरीद नहीं पाते, वो मेरी तरह से अंधेरे में रहता है। तो हमारे कुछ ऐसा हाल है नागालैंड के कुछ गांव का। तो मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे इलेक्शन 19 को है और बहुत लोग यूथ्स है, तो बहुत परिवार है अपनी मर्जी से वोट देना चाहते हैं, सब कांग्रेस को देना चाहते हैं, सब कांग्रेस को पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ कार्यकर्ता है जो लोग हम लोगों को हमारा वोट देने नहीं दे रहा है और सारे वोटर स्लिप अपने पास रख ले रहा है और अपनी मर्जी से वो लोग अपना वोट हमारा भी अपनी मर्जी से दे देगा। ऐसे अभ्यास से प्रैक्टिस करने वाला वो लोग करने वाला है, अपनी मर्जी से देने वाला है। तो मैम, ये चीज़ बहुत हमारे यहाँ पे बहुत गलत हो रहा है और हमको समझ में नहीं आ रहा है किसके पास जाओ, किसको कंप्लेन करूँ। जिनके पास भी जाके कंप्लेन करना चाहिए वो लोग ही करप्ट है, वो लोग ही सब मिले हुए हैं। तो हम लोग बहुत सहमे हुए हैं, हमें नहीं पता हम क्या करें ना करें। तो आप प्लीज़ मदद करो, हम क्या कर सकते हैं, कैसे अपनी मर्जी से वोट दे सकते हैं। हमारे यहाँ पे बहुत गलत हो रहा है, हमारे साथी, हमारे भाई बहन, रिश्तेदार जो भी है यहाँ पे सब कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, सब कांग्रेस को ही वोट देना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो भी बीजेपी वाले हैं यहाँ पे और जितने भी इलेक्शन में काम कर रहे हैं, लड़का लड़की सारे लोग अपना मनमानी कर रहे हैं और हम लोगों को अपना राइट एक्सरसाइज करने नहीं दे रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप हमारी मदद करें। आप हमेशा मदद करते हो, आप हमेशा कुछ ना कुछ रास्ता निकाल देते हो। जो प्रॉब्लम में है, वो जो आपके साथ आपको हेल्प मांगते हैं, आप ज़रूर मदद करते हैं। तो मेरा उम्मीद है कि आप हमारा भी हेल्प करेंगे मैम। तो सुजाता मैम, प्लीज़ हमें बताइए, हम वोटर स्लिप के बिना कैसे वोट दे सकते हैं और इनके खिलाफ कैसे हम स्ट्रांगली खड़ा हो सकता है। प्लीज़ हेल्प कीजिए। थैंक यू वेरी मच। You heard her. And therefore, I will take you through the process of finding out what happens if your name is there on the voters list. How do you check that? If you can check that, then you should go to the booth to cast your vote along with your identity card. You have voting slips, we have voter cards, and the slips have not been given out. And the question is whether you can still vote. Of course, if you take your voter ID card, you can still vote. Nobody can stop you. However, if somebody has already cast your vote, you will please ask them to allow you to cast a protest vote, because that will also tell us how much of rigging is happening, and if somebody else has cast your vote, how was that possible. But having said that, let me take you through the entire process of checking online whether your name is there on the voting list or not. As far as the booths are concerned, you will have these booths around, and wherever in your area the booths are there, you can just walk around and find out, because places, for example, in Dimapur, Kohima, they're not very far away. So in your area, you will come to know where the polling booths are. Let me show you how you can do this. Open any browser on your mobile phone. Open ceo.nagaland.gov.in. I'm already registered, but you will have to register. After that, you log in and you will come to this page. You have to download the electoral roll. Let me show you how. Here is the browser, and here you type in ceo.nagaland.gov.in and download e-roll. You can also click on the download e-roll. That's easy. Then fill in the details, select your constituency, district constituency, and then your area, and download. Click on the download link, continue here, and then it has been downloaded. So here is the electoral roll. So I did it for Dimapur, and you can see the entire electoral roll here. I will show you this once more so that it's easy for you. Here, download e-roll is what you have to add, or you have that button, you can click. Select your district, your assembly constituency, and your area. After you've done this, they might ask you for the language. Choose the language, and then select on download. The download will begin, and you will have the electoral roll on your phone, and here it is. It's opening up. There it is. You can see the entire electoral roll here. This is how you need to do it. This time I've opened it on the laptop, and I will tell you how to find your polling booth. From here you download your electoral roll, what I showed you earlier. Now for the location. Press on the locate polling station icon, and it will take you to this page. Yes, that red icon shows you where your location is.
So I'm hoping and wishing that you go and cast your vote. Very, very important.